Pero yo creo que en YouTube debería de publicarse también. Buenas noches, amigos y amigas de Random Topic. Estamos aquí para traeros todas las novedades de Xbox y Phil Spencer. Y Que van a hacer un podcast nos van a que nos dar van a informar. Bienvenidos de tremenda nuevo. Hoy os chapa. traemos los MMOs y va a ser una cosa interesantemente difícil de gestionar. Sí. ¿Dónde se podía ver esto, amigo Drake? Pues para empezar, esto estamos en directo. Es la gran. Estamos en directo, sí. Vale. ¿En YouTube también? Sí, en YouTube también. Tengo las dos ventanas abiertas. Muy bien. Vale. No he preparado portada. No es mi primer rodeo, amigo. ¿Sabes que estoy otra vez con moco A ver, geek. y Ya, pillado de la garganta? Ya, ¿eh? Ya vale, ¿no? Nos Vale, van ¿me a pasas dar el link de lo que tenemos que ver? Pues si no lo sé, sí que es lo que estaba buscando. Buenas, Doco. Porque no veo Buenas, nada. Adrián. Esto, ¿sabes lo que van a hacer? Es mi gran miedo, ¿eh? Es mi gran miedo. Que es que pongan un vídeo, ¿sabes? Que ni siquiera sea un estreno. ¿Vale? Es un vídeo, 40 minutos, ¡pum! Que te lo puedes ver cuando quieras. Tía, no sé, ¿no? El chat no lo vemos porque está aquí chiquitito. Yo sí lo veo, ¿eh? Chiquitito. Veo a Mario, a Adrián. Veo también a Mistes en Twitch, a Doco. Se ve A ahí. Juanfra también en YouTube. Os vemos. Está por aquí en pequeñito. Bueno, yo es que lo tengo puesto bien. O sea que no. Vale. Aquí se ve ya un poco mejor, supongo. A ver. Vale. Claro, lo suyo será que esté esto puesto. A ver. Estaba mirando en Twitter, porque es donde en su momento lo anunciaron. Twitter. O X. Porque yo creo que en el post que hicieron de veniros a ver esto, venía algún enlace, ¿no? O algo. Sería Explicaban guapo algo. que. Pues, Phil en tendencias, ¿eh? Está Phil en tendencias, Xbox en tendencias. Sí, ponía Phil Spencer. youtube.com/Xbox. En teoría. /Xbox. Pero aquí no tiene nada, con lo cual me temo lo siguiente, que es que ni siquiera va a ser un estreno. Van a subir un vídeo que se va a poder ver cuando tú lo quieras ver, ¿vale? Adelantar lo que La tú industria quieras. se lleva a la mierda. No, hombre, esperemos que no. En No, realidad lo que creemos que va a pasar es lo siguiente. Creo que Drake está conmigo, ¿eh? Que es que no van a anunciar absolutamente nada más allá de que juegos que llevan hace mucho tiempo, ¿vale? Van a empezar a publicarlos en otras plataformas. Ya Yo está. la verdad es que No espero creo más, que haga ¿eh? mucho más. No espero más. Es que la gente se ha montado unas películas que no va a ser capaz de. No van a ser capaces de cumplir. O sea, es que es imposible. No tiene sentido. Se han montado películas muy grandes. No me gusta el ecosistema de Xbox. Yo vengo de PlayStation 1 hasta PlayStation 5. Me encantaría tener un par de juegos de Xbox como Gears y el Oni. ¿El Oni has dicho? ¿Oni? Pues eso sí puede ser. Que tengan los Gears sí puede ser. Eso sí. Podría ser que sacaran sagas versión rollo, un remaster edition de los clásicos y lo publicaran en otras consolas. Pues sí, ¿por qué no? No me parecería una locura. Lo único que no creo que veamos es la salvajada que la gente está pensando. Que igual dejan pistas, ya aprovechan para dejar alguna pista del futuro para alguna cosa. Pues bueno, puede ser. Pero no creo que sea. El Sea of Thieves puede ser también. En Netflix, por ejemplo, ¿por qué no? Van a decir que se unen a los agricultores en las reivindicaciones. Claro que sí. Ese sería el mensaje, ¿verdad? Pero bueno, del dicho al hecho hay un trecho. Vamos a esperar a ver qué es lo que pasa. A ver si ahora. Me imagino que tendrá fecha de ¿no? Horario de publicación a las 9. Lo van a poner. ¡Pum! Y a correr. Y nos lo vemos. Si quiero decir. Y nos lo vemos. Sí, ya tal está. cual. Que teóricamente es a las 9, o sea que debe ser en breve. Sí. Yo estoy aquí Falta un dándole minutito. F5 a tope.
Esto en Xbox de YouTube, ¿no? Sin más. Ponía en el Twitch, ponía. Sí, lo tengo abierto. Es youtube.com/Xbox. ¿Ves? O cualquier sitio donde escuches tus podcasts. Es que esto va a ser interesante, de Esto va a gestionar, ser un mojonazo guapísimo. Pero hola a todo el mundo, ¿eh? Gracias por No, hombre, venir a nosotros vamos a verlo. intentar que esto quede un poco ameno, ¿no? Que esto quede un poco entretenido. Pero ahora veremos cómo lo publica. ¿Lo publicarán con subtítulos? ¿Estará preparado? Yo entiendo que sí, ¿no? Xbox siempre mira esas cosas. Supongo que sí. Supongo que sí, Drake, pero cuál. Me espero Yo creo que cualquier Xbox cosa. va al juego en la nube, 21:00. Game Pass y realmente. Yo estoy aquí dándole F5, ¿eh? Si alguien lo ve en algún sitio, por favor. Que nos haga un pasar link. Mira, 34 segundos, ya está. ¿De qué? Geek, ya está. ¿Dónde? Ya está, en vídeos. Inicio en vídeos. Ah, vale, mira. Es que clavado, ¿eh? Se lo han puesto 20 minutitos, es vídeo, se puede ver tranquilamente. Maravilloso. Venga, cuando tú me digas, le doy. Espera, que es que esto se me ha abierto aquí. ¿Cómo se me ha abierto esto? A ver, Es vídeo. vale. Si lo pongo así. Update on the Xbox Business. Oficial Xbox Podcast. Exclusividades. Títulos para el futuro. First Party para Game Pass. Activision Blizzard Games que llega. Uy. Hay cosas interesantes, ¿eh? Hay chichilla, ¿eh? Mira, además, y está en castellano. Le doy al play. Cuando tú me digas ya, le doy. Lo pongo desde el principio, ¿eh? 3, 2, 1. No sé, de volumen. Hello and welcome to the official Xbox podcast. I'm your host Tina Amini, and we have a very special episode today, as you de 20 can minutos probably de podcast, tell by the fact that I'm joined by Phil, Sarah, and Matt. Como welcome. hablando. And we're going to talk about some updates at Xbox. We want to talk estoy ya about en game formato exclusivity. escuchar. We want to talk about Activision Blizzard now that they're part of our portfolio, how that might be an impact on Game Pass, and we want to talk about hardware too, and how all of this fits into the strategy at Xbox. So where should we start, Phil? Well, when we originally had planned for the show, starting back in December, I think we probably would have started En diciembre tenían planeado esto, Blizzard, maybe talk a little bit about the exclusivity with some of the news coming up, and then hardware. But we've had some unforeseen news that has come out. So noticias let's imprevistas. tackle the exclusivity question, because I know it's on the minds of a lot of people. We hear from the community, and that's an important input for us. So we made the decision that we're going to take 4 games to the other consoles. Ya está. Just 4 games. Not a change to our kind of fundamental exclusive strategy. Claro, no hay cambios de estrategia ni nada. De momento, 100% acierto, ¿eh? We make every decision really with the long-term health of Xbox in mind. And long-term health of Xbox means a growing platform, our games performing, building the best platform for creators, reaching as many players as we can. We're always looking to learn as a leadership team and to grow. I think this is an interesting point in time for us to use what some of the other platforms have right now to help grow our franchises. Cuatro juegos, ¿no? So these 4 titles, what are they? Can you say? I'm not going to name those games. The teams that are building those games have announced plans that are not too far away. As we know, game teams put a lot of energy into their announcements with the partners. So I don't want to take anything away from those teams. So I won't be talking about the titles specifically, but I think when they come out, it'll make sense. Can we say if either of those titles are Starfield or Indiana Jones? They are not Starfield. Está preparado en el guión. ¿De qué manera, the team was thinking about selecting those 4 titles. Let me start a little bit outside of that, and then I'll get to the 4 specific games that we're talking about right now. Because the fundamental decision driver for any decision that we make, anything we're going to talk about today, is the long-term health of Xbox. That we're running a growing platform that is reaching more players, that our games are having as much success as possible. And I do have a fundamental belief that over the next 5 or 10 years, exclusive games that are exclusive to one piece of hardware are going to be a smaller and smaller part of the game industry. And that's not some great insight, because if you look at the last 10 years and what the biggest games are today, it's a natural place
whether it's one console and PC, multiple consoles, mobile console and PC, you see big games landing on multiple platforms. And we want to be a great platform for creators that are trying to realize that potential. But now back to the specifics of the question on these four specific titles. We looked at games that are over a year old. So they've been on Xbox and PC for a while. A couple of the games are community-driven games, new games that kind of first iterations of a franchise that have reached their full potential, let's say on Xbox and PC. There's always growth. Franchises that we obviously want to continue to invest in. Part of having the ability to continue to invest is that the businesses behind those franchises continue. We think it's important that these service-based games that have communities behind them, that they can have confidence that they're going to exist in the future. So 2 of them, kind of community-driven games that will end up on other platforms and give us the ability to continue to invest in them. We think that's great for the business and great for the community. ¿Qué más tienen more por players ahí, to play with. I'd say 2 of the other games are smaller games that were never really meant to be built as kind of platform exclusives and all the fanfare that goes around that. But games that our teams really wanted to go build, that we love supporting creative endeavors across our studios, regardless of size. And as they realize their full potential on Xbox and PC, we see an opportunity to utilize the other platforms as a place to just drive more business value out of those games, allowing us to invest in maybe future iterations of those, so sequels to those, or just other games like that in our portfolio. And when we don't damage Xbox and we can grow our business using what other platforms have and to help us with that, we're going to do that. And that's really the story behind these 4 games. And last thing I'll say, looking forward, I think there is an interesting story for us of introducing Xbox franchises to players on other platforms to get them more interested in Xbox. We think there's a good brand value for Xbox there. So 4 games, no promise beyond that. So if you're on those other platforms and you see these 4 games coming, please don't take it as some signal that everything's coming. It's not. And we're going to learn. So when you are thinking about the future and this concept of live service games, games that can benefit from bigger audiences and new audiences, how does that apply to future titles and how you're applying that criteria there? Yeah, there's really no fundamental change to how we think about exclusivity. We just came out of Developer Direct, which was an awesome show, where we showed great games that are coming to Xbox and PC and cloud, which really makes them accessible to hundreds of millions of people. So it's this kind of, we're really focused on a couple platforms and what's going to show up there. But our key of play the games you want with the people you want, anywhere you want, when everybody plays, we all win. These have been part of our strategy for years and will continue to be. Our focus is on how do we continue to grow the games industry by reaching more players in more places, and how do we grow Xbox as part of that. Xbox is a hardware platform, Xbox is a publisher of great games, and Xbox as a platform for the world's best creators. And then knowing that, how do we think about our first-party games and Game Pass? Yeah, well, to build on what Phil just said, one thing I would add, as you were talking about growth, is just that we've sort of seen this inversion over the last 5 years where it used to be that the platform was the biggest thing. That's right. And the games would sort of tuck in within the platform. Today, big games like a Roblox or a Fortnite could actually be bigger than any one platform. And that really has changed the way that we think about things. So in the midst of all that, I think we at First Party can come back to sort of some core principles. First, that all of our games will be on the Xbox platform. Second, all of our games will go into Game Pass on day 1. And third, we know that Game Pass will only be available on Xbox. So there's sort of starting points for us. Es interesante, ¿eh? Game Pass solo estará disponible en Xbox. There are games today that you can play that only can be found on Xbox. And at the same time, we want to bring more of our games to more players. So we're going to continue to look at that. Kind of moving aside, though, from some of those and thinking more about what does it really mean for the player, to me, the 2 key things are cross-play and cross-save. Those things allow us to deliver on the promise of Xbox, which is play with your friends where they are, play on the devices you want,
play the games you want. So that is really only possible at a practical level when you know that your saves and your player are going to be able to move across all those parts. So not all of our games today are necessarily built to take advantage of that. There still will be some games that don't. As we bring more teams into the Xbox family, there's some catch up to do as we get there. But that cross-play, cross-save is like so fundamental to what we're doing, and I think is something that we as first party get such a good benefit from being so close to the platform. Yeah, absolutely. I mean, that's one of the things, like you said, all of our games are always in Game Pass. And so I'm excited to announce, with the coming together that we had with Activision Blizzard King, that Activision and Blizzard games are coming to Game Pass, starting with Diablo 4 on March 28th, which I'm super, super excited to share today. Mira que And it's all había part pensado, of our digo, commitment to aprovecharán, make ¿no? the Xbox experience and the games that we build as widely available as possible. So now the 34 million Game Pass members can all enjoy the fantastic experience of Diablo 4. Amazing. Can we come back to the point, Phil, you mentioned at the top, this isn't really a change in strategy for us. Can you recap for me how it isn't? Yeah, and I thought both Matt and Sarah did a really nice job of talking about what we're doing on Xbox, where we're going. No solo han desmentido los rumores, sino que se están sacando un poco la chorra, ¿no? Claro. Which has been a promise that we've made on our first-party games, that you can buy our game once, you're going to get to play across Xbox and Windows. I think we're the only platform that does this. That makes it possible for you not only to play with your friends wherever they are, but to know that you actually have multiple entitlements to the games. I think that's a technology I'd love to see applied to more platforms. But it is this view that people are going to play. Me gustaría que la gente no Xbox se tuviera que comprar multiple dos places. veces God of War, Whether ¿no? it's Una for the en games Play y you otra en want, for PC. people you want, anywhere you want, whether it's content community in cloud, whether it's when everybody plays, we all win. Like we've had different taglines, different strategy, kind of words that we've used, but always with this view that Xbox is a platform for creators who want to reach the most players. Our investments in xCloud, our investments in franchises like Minecraft and now Call of Duty and other large franchises so that we learn how to build those. This has been a strategy that we've been on for, I'd say, a decade. It's not about one device. It's not about games in service of a device, but rather the devices that people want to play on should be in service of making the games as big and popular as they possibly could be. Because really a healthy creator community on Xbox, a healthy creator community in gaming all up is the thing that all of us as game players should be voting for, because that's the thing that will lead to the best long-term success and growth in this industry. And my understanding just from listening and learning from you three over the past few weeks, just understanding what's happening with Xbox, is that we see trends with player behavior where people are playing on multiple devices. That is the reality. And we have put some games out on multiple platforms before. So my understanding is that that's been good for players. How does that come back to the business with all of that in mind? Yeah, as you said, we have shipped games on other platforms. In fact, realistically, if you look with the addition of Activision and Blizzard and ZeniMax, we're one of the largest game publishers on PlayStation. We're one of the largest publishers on the Nintendo Switch, especially when you put Minecraft into the equation as well. And now we're one of the largest publishers on mobile platforms as well. And that's not something that we want to back away from. We want to continue to be building great games that millions and millions of people can love, and that they can play those games where they want to go play. But we do understand the business success that Xbox has to have. Us as leaders in this business, the system today, the system that all companies that we play video games from, is a world of you got to be growing your business. Growth in our Xbox business is critical to the long-term health of Xbox. Many people know I've been on Xbox for over 20 years, and I want to make sure Xbox is in the best position for the next 20 years. That means healthy player community, healthy creator community, and healthy business. So when we look at opportunities to allow more people to play, more people engage, more people to buy, more people to subscribe, it's all about putting Xbox in the best position. And our hardware is a critical component of that. The absolute best experience somebody has on Xbox is hardware that
Your team builds. Para dejar claro también sobre lo del hardware. That's not going to be everybody. We fully accepted that we're going to have Xbox players across all kinds of devices. So I think a lot of people think about 2023 as this incredible year for gaming. And in a lot of ways it was. There were some really amazing releases that I think we all enjoyed. But what were the signals behind the scenes that maybe indicated how we wanted to look at the future of Xbox and how we kind of keep up with the industry? Yeah, such a good question. And I think as people who care about the industry, which I assume is people who are watching this, it was an amazing. Sí, de hecho creo que no lo ha mirado en ningún momento. Some of the games that I think will stand the test of time. No lo mira, lo tiene para aguantar las manos. From now. But it's an industry that didn't really grow. And what happens when an industry doesn't grow? You end up with some job eliminations, which we had. We had even our own hard decisions to make about building a sustainable business for ourselves, but in no way were we alone in that. When you think about a healthy industry, I want players who believe that they will find the best games on the platforms that they love. I want people who invest their careers in working here to feel like this is a place that they can be successful. And that really is down to being part of an industry that is growing. If you listen to Lisa Su, the AMD CEO, she'll say that AMD-powered consoles are likely to decline in 2024. I think there's an amazing set of games coming in 2024, but if we don't get to growing as an industry, the industry will struggle. And today there's really two choices on how do you grow the industry. Do you say I have a fixed number of players, the players that we have today, and do I find new ways to monetize those players to get more money from the players that I have? Or do you think about how do I expand the business I have by finding new players and adding those to the base of players that already play? Our focus on Xbox for the last decade has really been on that latter point of how do we make sure Xbox is growing for our players, growing for our creators, so those people are finding success on our platform, which will grow the Xbox business and put Xbox in a position to be very strong for years and decades to come. De videojuegos y entonces ya no habrá crecimiento. Y eso será un problema de la siguiente generación, porque en 40 años yo no estoy aquí. On such a different level when we think about console audiences, like you mentioned Roblox, you mentioned Fortnite. So how are we're obviously thinking about our responsibility, our hardware responsibility is supporting the growth of gaming communities. How has that actually shown up for the players? Are there other games we can speak to from our portfolio? Well, as Phil mentioned, I mean, two of the biggest ones for us, Call of Duty and Minecraft, I mean, they are driven just from the bottom up by the communities of people that play those games, which is so great. I think about it for the player community, it comes down to where are the friends, where are the people you play with, and then equally important is where have you built up your library of games, right? Where have you invested? Where's that library? I think those two things probably are some of the biggest influences on where people choose to play and what devices they choose to play. Yeah. When we think about on the other side, the developer side, just any game developer wants their game to find the biggest audience possible. That's just the nature of building a game. You want people to enjoy and participate in what you've made. And I think we're in a unique position to deliver on that just because we are the platform. We build hardware, we've got a first-party games group, and then we've got a system that ties that together, that brings together your friends, your progression, your achievements, all of that. And I think that's really what has contributed to the momentum behind some of these communities. Yeah, absolutely. I mean, when you look at just step back and you look at the history of the industry, Diablo 4 está guapo. Bueno, from a place where it que van a used sacar to be 4 juegos que ya más de un año en el built and mercado, launched que los a game exclusivos van a to seguir siendo accelerate exclusivos, hardware, día 1 en to Game actually Pass, the things Diablo we 4 do with our ha dicho el hardware 28 de and with marzo, our ha dicho, platform are all in service of making those en Game Pass games y bigger. que we se think preparen. about that across all Van a of seguir the sacando investments consolas we y que el make. mejor The sitio donde jugar es consoles we build, Xbox. the investments we Y do ya with things está. like cross-play, cross-progression, the things that we're doing with cloud. How do we actually give more options to game creators so they can have the greatest success? I think one of the fun recent examples about this is actually Pal World. You know, Pal World was able to launch, they were game preview, they launched on Game Pass, they also simultaneously Claro, porque es launched el último in Steam. hit que se apunta en el The tanto, habrán pagado combination of una those things, miseria por Pocket él. Pair was able to have this outsized success, and it was the largest third-party Game Pass launch ever. And that's all because we give creators options on how they can launch their games. Y eso pasa porque le damos opciones a esta gente. De nada, Palworld. We have the consoles, we have our experience on PC, and they can access all of those things.
And when we step back and we just look at the performance of our platform all up, we know it's working. No, We're hemos at the especulado con highest Sea level of of users Thieves, on el console, the Hi-Fi highest Rush, level of users on PC, el the highest level of Pentiment users y on cloud el ever. Y We Grounded. have double-digit growth rate on PC and cloud, places where we're enabling creators to actually reach new players beyond the console ecosystem. And that's why we're leaning into it and doing more, because we see all those signals. So we're talking about the role that hardware plays for creators, for the games and those communities. What about the role that hardware plays for us as a business, for Xbox? When we look at our hardware, it really is, and Phil said this earlier, it's where you get like the most flagship seminal experience of Xbox. And it also represents a developer target. Our developers can build the specs of our hardware, and we invest to make sure they know when they do that the games are going to run great on our hardware, but they're also going to be able to be accessed across any screen because of all the other investments we make. So we're giving them an easy way to access as many players as possible. And we actually have more creators right now building for Xbox than ever before. Literalmente, no ha cambiado nada. Of them, by nature of Nada. those investments. O sea, And todo we era have more to humo. come. There's some exciting stuff coming out in hardware that we're going to share this holiday. And we're also invested in the next generation roadmap. And what we're really focused on there is delivering the largest technical leap ever seen in a hardware generation, which makes it better for players and better for creators and the visions that they're building. No, pero realmente sí que has dicho, o sea, básicamente van a sacar 4 juegos que llevan más de un año en el mercado, en otros sitios, que los exclusivos van a seguir siendo exclusivos, día 1 en Game Pass, y que sacan el Diablo 4 el 28 de marzo en Game Pass. O sea, ¿qué queréis que os diga? Han desmentido todos los trolas. Y la nube, ahora están en how lo de la I own nube. my content that I've invested in. So what can we say about our stance around game preservation? Yeah, one of the highlights for me of being in this position was getting to stand on stage when we announced back compat coming to Xbox One. Like, it was fantastic. People were reading the teleprompter before I could read it. Slow reader, and just feeling the energy in the auditorium as we were saying that and online. One of the cues I think us as being part of Microsoft take is looking at Windows and how Windows over decades has maintained software compatibility with things that are built on it. Like, I can still go back and play some of the games that I love playing on Windows from decades ago, and it will still run. And we try to bring that same view to consoles. It's harder in console because the line between what the hardware is and what the game is in consoles is traditionally, it's tighter, which makes compatibility, you end up doing these generational compatibilities that we've built. But I will say compatibility, the ability to not only play the games, but my saves are still there with our cloud save systems to try to keep the services up as long as we can so that people can play, is a tenet of what we are as Xbox. It's at our foundation. And when we look at future hardware generations and what we're going to support, making sure that we respect, which is the word I use, respect the investments that people have made in Xbox going forward is fundamental. And the fact that you get entitlements when you buy a game from us on both Windows and Xbox also means you have the ability to play that game across a multitude of devices, which I think furthers the compatibility of the games. Can we go back to what Xbox stands for today? I think we've pretty much covered all of the elements, but if you could break it down. Bueno, en la DS, ¿no? Tenía cartucho, podía jugar al... What you're saying is you're playing on a platform where you know the biggest games in the world are always going to be. You're playing on a platform where you get to access Game Pass. And all of the games from our incredible range of studios will always launch in Game Pass day one. And you're playing on a platform that's dedicated to you, like player-first features, cross-play, cross-save, cross-progression, backwards compatibility, being able to play your games in your library anywhere you want because of the investments that we make in cloud gaming. And so you're playing somewhere where you're investing and you know you get to take the games forward with you and across all of the screens where you are. And I think most importantly, Xbox is a place where you know when you're investing in Xbox, you're investing somewhere that is dedicated to making games more successful and creators more successful, so that they can invest more to bring even better experiences to you all the time. Yeah, just that investment in the studios is and we feel that as part of first party with the platform proximity. It's kind of amazing now to look out across all the studios and just be reminded that we're now one of the biggest development organizations in the industry. What does that mean for players?
it means that the biggest games are going to continue to come to Xbox. And this 2024, the year coming up, we've got more than 10 major releases coming up. Great stuff. Hellblade 2. We've got Diablo expansion. We've got Avowed, Ara, the Indiana Jones game. And there's more in development, which I think we're going to be able to share more about at our June showcase coming up pretty soon. Well, I guess I should get ready to work on that show. Well, thank you all for showing up on the podcast today, and we'll see the rest of you this June. Yeah. Thanks, Tina. Thank you. A junio, ¿eh? Anda, que no apuestan. Claro. Bueno. El Predict ha sido maravilloso, ¿eh? Porque... Sí. Además, es lo que hemos estado diciendo tantas veces. O sea, lo que me sorprende es que yo en su momento en los directos dije, yo creo que la gente está flipando, ¿vale? Y que al final vamos a ver que van a lanzar juegos suyos en otras, pero ya está, ¿sabes? No vamos a ver ninguna historia más. Sí. Y que pero al final el resumen, juego a juego. El resumen básicamente es que van a sacar 4 videojuegos que llevan más de un año en Game Pass, o sea, en Xbox, más de un año, ¿vale? En Xbox. Y los van a sacar para otras plataformas, que no he dicho qué plataformas. No, ¿vale? Ha venido a decir que eran de los 4 juegos, ¿eh? 2 más relativamente grandes. Uno, creo que con el primero ha dicho nuevas IPs, ¿vale? Nuevas IPs que se pueden. Pero que realmente. Y el segundo ha hablado de juego como servicio. Y luego, que dices, vale. Hi-Fi Rush, Sea of Thieves. Vale. Y luego ha dicho, y 2 juegos más pequeños, que nunca nacieron con la idea de que fueran exclusivos de la plataforma. Entonces, No dijeron nombres, no dijeron ningún nombre. Lo único que básicamente es eso, que la estrategia sigue siendo exactamente la misma, que los juegos van a seguir saliendo los exclusivos van a seguir siendo el día 1 en Game Pass, en Xbox, ¿vale? Tanto para PC como Xbox. Exactamente, que los exclusivos van a seguir siendo exclusivos. Y que no cambia la estrategia de Xbox en ningún sentido, que van a seguir haciendo exactamente lo mismo que han hecho hasta ahora, ¿vale? Y que de pasada han dicho, y el 28 de marzo sale Diablo 4 en Game Pass, que lo han dicho así como el que dice una mierda. Porque si no, 20 minutos de no decir absolutamente nada, claro, igual les quedaba caían muchos palos, ¿no? Bueno, pero básicamente era para desmentir todas las historias y todas las mentiras que han soltado, ¿no? Sí. Business update. Veamos si el siguiente Doom del Escudo sale en otros sistemas. Viendo el ejemplo de Skyrim, que está aceleradora. Bueno, pero es que no se descarta que salgan en otros sistemas. Claro. Es que nunca han dicho que Doom ni el siguiente Elders vayan a ser exclusivos. Pero los que son exclusivos. Y los que no lo serán. De hecho, lo que Phil Spencer siempre ha defendido es que aquellos juegos que tenían comunidades ya establecidas en otras plataformas, su idea era mantenerlo. Que no quiere decir que lo vaya a hacer, porque también a la vez dijo que era una cosa que irían viendo juego a juego. Entonces, claro. Pero no es que no pasa nada con todo lo que estamos hablando, ¿eh? Que la historia está en que tú puedes hacer nuevas IPs, ¿vale? Exclusivas, pero tú no vas a dejar a la gente sin Diablo 4. Eso es. O sin Diablo 5. O sin el nuevo Call of Duty. O sin el nuevo Call of Duty. Que son cosas diferentes. Tener tus exclusivos a haber comprado exclusivos, ¿no? Que es diferente. Básicamente es eso. Sí. Los exclusivos de Starfield por el momento no van a. No, de momento Starfield y todo. De hecho, han recalcado. Starfield e Indiana Jones van a ir a otras plataformas y dicen no. Es que todo el bombazo, en realidad, y cuando la gente se empezó a tirar de los pelos, fue cuando los rumores apuntaban a que Indiana Jones pudiese llegar también a PlayStation 5. Claro. Ese fue el punto de inflexión donde la gente empezó a decir, ¿qué está pasando? Que ya dijimos que era raro, porque ya en su momento habían dicho Dijeron que era exclusivo. Era exclusivo. Y que incluso Disney confirmaba que era exclusivo. Sí. Incluso que es raro, porque dices, si lo confirma Disney, lo dice Xbox, y de repente un rumor de que lo van a sacar en otras plataformas sonaba a invent. La verdad. Entonces, eso. Lo ha confirmado Random Topic Games. Pero es que al final es eso. 4 juegos que llevan más de un año para otras plataformas, a modo de globo sonda, a ver qué tal funciona el invento. Sí. ¿Vale? Diablo 4, el 28 de marzo en Game Pass. Las consolas van a seguir haciendo. No dice consola, dice productos de hardware. Porque yo siempre he dicho y defiendo
que quizás si no la generación siguiente, ya la siguiente no será una consola como tal, sino un dispositivo para jugar en la nube, para jugar y tal. Que dice que aún le queda rato a esto para que se siente la nube. Tiempo, sí. Pero que van a seguir apostando porque el mejor lugar para jugar sean los dispositivos de hardware de Xbox, es decir, no van a dejar de hacer consolas, no se van a convertir en una third party. O sea, todo eso es desmentido, básicamente. Y al final, y si miras las declaraciones de Totoki por la parte de PlayStation, lo que tiene pinta es que el Suiza de los videojuegos va a ser el PC. Sí. De hecho, va a ser el lugar donde tú vas a poder sacar los videojuegos sin esa competencia, ¿no? Al final, tú sacas yo qué sé, tú sacas tu Uncharted, pues lo sacas en PC también. Tú sacas tu God of War, pues lo sacas en PC también. Y ahí no hay discusión. El que quiera consola va a comprarse una consola u otra basándose en sus exclusivos y también en su hardware, pero menos, ¿no? Al final, los exclusivos siguen siendo importantes. Pero bueno. No. Y básicamente es eso. Y después en PC pues irán saliendo juegos. Pues unos juegos saldrán día 1, otros juegos saldrán más adelante. Hay que ver qué es lo que decide hacer Sony PlayStation. Que decir, pero lo de Xbox ya sabemos que van a salir día 1 en PC. Ahí ya hay cero dudas desde hace tiempo. La duda está ya si lo dijeron, PlayStation sigue haciendo la jugada que hace actualmente, que es sacar los juegos con bastante tiempo de diferencia, al menos un año, normalmente ligado con lanzar una secuela. Dependerá un poco de cómo vayan los inventos. Por ejemplo, Helldivers es un testeo y le salió bastante bien. Entonces, igual se lo piensan 2 veces a la hora de no sacarlos en PC. Pero ya veremos, ya veremos. Yo creo que lo que sí van a seguir haciendo es la estrategia clásica de asegurarse exclusividades temporales, pero que igual eluden el PC. Igual a partir de ahora eluden el PC, ¿no? Como no lo ven como un rival. Si tú dices y dejar la posibilidad de que… Claro, de que, por ejemplo, Final Fantasy siguiente salga en exclusiva para consolas en PlayStation 5. O 6, ¿no? O sea, yo, desde luego, lo que sí que haría, estando en la posición de Sony, creo que lo escribía esta mañana en el directo, me parece raro que abandonen el tema de exclusividades, tanto de first party como de third party. No lo veo. Es verdad que de third party cada vez tienen menos exclusividades. Básicamente les queda Square y poco más. Sí, Lo que pasa es que Square es más difícil. Square mueve mucho. El problema es que cada vez es más complicado pagar esas exclusividades, porque cada vez hacer videojuegos, lo decían el otro día, que cada vez hacer videojuegos es más caro, requiere más cantidad de pasta y para recuperarla, cuantas más plataformas puedes sacar, mejor. Es decir, cerrar de puertas ahora mismo es complicado, salvo que te paguen un pastizal que compense esas puertas cerradas. Entonces ahora mismo es difícil pagar exclusividades, salvo cosas como entre empresas japonesas, ¿sabes? Y que sean hitos que digan, me da igual cuando lo saque que lo voy a vender igual. Sí. ¿Sabes? Bueno, a ver, siempre están las empresas third party que lo que hacen es se acercan a uno o a otro para decir, oye, tengo este proyecto. ¿Te interesa financiarlo? Si lo financias, tienes la exclusividad. Funciona así. O sea, quiero decir, no es Square. Square es otra cosa. Final Fantasy es un unicornio. Es otro ¿vale? rollo. Pero yo que sé, Rise of the Ronin, ¿no? El siguiente juego de… no me sale el nombre del estudio. Team Ninja. Steam Ninja, que ha hecho juegos tanto para Xbox como para Play, como para todas. Entonces, oye, tengo este proyecto, ¿te interesa? Sí, pues págame una pasta para desarrollarlo. Ya está, claro, ese sí. Iremos viendo. Lo bueno de todo esto es que de nuevo, y mañana lo hablaremos tranquilamente en las noticias, de nuevo se demuestra que Internet está lleno de basura, ¿vale? Literalmente de basura, que se dedican simplemente a generar contenido para ganar dinero a base de invents, a base de hate y a base de chorradas y a base de desinformar, ¿vale? Y tenemos que pelear constantemente todos los días contra un montón de gente desinformada que viene rebotada de otros sitios y es muy complicado cada día tener que estar luchando, desgasta un montón. Cuando lo que deberíamos hacer es centrarnos en la información que procede de las fuentes oficiales. Y a base de esas fuentes oficiales, nosotros pues, debatir, hablar, comentar, pero inventarnos historias simplemente para arruinar contenido y generar fake news y generar hate. No, eso ya no. Sí. Pero bueno, Edus, Caldo Pirineico, Velociraptor, Sumo Speedfame, Pingüino Intergaláctico. Muchas gracias por esos 8 mesazos de titanía.
igualmente malinterpretar la entrevista. Sí, claro, por supuesto. Pero es que da igual. O sea, sí, pero si cuando nosotros hemos sacado un vídeo con información contrastada, la gente ha dicho que no, que eso era mentira. O sea, y era información contrastada de la fuente. ¿Vale? Y decían que no. O sea, el que no quiera creer las cosas no las va a creer. Da igual quien se lo diga, ni que se lo diga el mismo Phil Spencer, ni que se lo firme con sangre. Da igual. Es que esto es así. Y bueno, es una pena. Es una pena porque cada día vamos más perdidos, ¿no? Pero bueno, por suerte, no todo el mundo es igual. Hay mucha gente que hace las cosas guay y yo creo que hay muchos sitios donde podéis informar. Este, posiblemente de los mejores. pero sí. Hombre, si se ha marcado Phil Spencer lo de Palworld, yo no puedo decir esto. O sea. Pobre Palworld. La pregunta, ¿el próximo Elder será exclusivo? Es uno de los juegos que comentábamos antes, que precisamente por tener una fanbase creada en diferentes plataformas, muy probablemente no sea. Pero que es uno de los casos que tienen que mirar uno a uno. ¿Vale? Y dice, y verán cuál es. Al Claro. final, lo que van a hacer es analizar y ver cuál es la posición para ese juego. O sea, cuál va a ser la decisión sobre ese juego que en mejor posición deje a Xbox. Ya está. O sea, quiero decir, si la mejor posición para eso es sacar a Elder Scrolls en PlayStation 5 o 6, Claro. pues lo harán. Sí, dependerá con lo que se gane más para ellos. Al final, lo que decía, que al final esto él, de resumidas cuentas, ha dicho esto va de ganar dinero. Sí, bueno, pero en este caso podrías hablar, cuando hablamos de algo como Elders, quizás no sea solo dinero lo que entra en esa ecuación. Bueno, sí, fanbase, es la fanbase, es la marca, es el cuidar la marca, el poder apuntarte el tanto de, mira, ves, este juego que lo quiere todo el mundo, lo saco aquí, para que así mi marca sube, digamos, su valor. Pero bueno, voy a decir, yo veo complicado que Elder sea exclusivo, veo complicado que Call of Duty sea exclusivo. Bueno, Call of Duty no va a ser exclusivo, yo creo que nunca, ¿vale? Veo complicado que este tipo de marcas sean exclusivas, pero tiempo al tiempo, ¿vale? De Palworld simplemente ha dicho que Palworld se ha convertido en el juego de Game Pass de una third party que mejor ha funcionado de todos los que han sacado. Es decir, una empresa que no sea ellos mismos, ¿vale? Ha publicado un juego dentro de su Game Pass y es el que mejor ha funcionado. Y que esto sucede, ¿vale? Porque ellos le dan oportunidades a muchos third parties para salir en el Game Pass. Bueno, y no olvidemos de la gran que es frase. verdad, pero que el Palworld ha vendido mucho en todos lados. En todos lados, y no, la razón no es Game Pass, es porque es Pokémon con pistolas. pero no decía que ya, da igual. Que haya vendido. Es porque es Pokémon con pistolas. Ya está. Sí, sí, pero que no, que querían decir básicamente que estos éxitos dentro del Game Pass, no que Palworld sea un éxito gracias al Game Pass, sino que estos éxitos se dan precisamente porque hacen acuerdos con third parties. Y estos acuerdos pueden provocar que un juego funcione muy bien. Claro. Básicamente es lo que te dicen. Sí. Aboged es exclusivo. Xbox. Aboged es exclusivo, sí. Aboged es exclusivo, sí. Que otra cosa es que luego más adelante pueda salir en otros lados. Pero. No, pero que la gran frase de todas maneras de esto ha sido que Xbox, ya a día de hoy, es uno de los principales publishers en Nintendo y en PlayStation. Oh, esa ha sido muy buena, ¿eh? Claro, ha dicho, somos uno de los principales. Somos dentro de PlayStation, somos uno de los principales publishers. Eso es. No, pero no es mentira. Y menos ahora. Y ahora más. Claro, menos ahora con Call of Duty y Diablo 4. Y ahora, eso es que es así. Es que es la verdad. Pero claro, es básicamente para decir, ¿pero cómo que saquemos juegos otros? Si ya los sacamos, si somos principales publishers en todas las consolas. Claro, es verdad, tienes razón. Pero la gente no se refiere a esos juegos, ¿no? La gente no se refiere a ese tipo de historias. Pero bueno, está bien salvado. Pues sí. Vale. Pues no hay mucho más, Drake. En realidad, no hay mucho más. Nos vamos a dormir. Nos hemos juntado aquí un ratito. Y mañana por la mañana, pues ya hablaremos un poco de lo que significa Diablo 4 en Game Pass. Hablaremos un poquito de las noticias que han salido de esto y cómo ha reaccionado la gente también. A ver cómo ha. Dejamos que ¿Cómo esta ha noche caído cueza, esto, no? Esta noche cueza y por la mañana, Vandal y compañía. vamos al baño,
pues ya leemos las noticias y lo que se sacan de esto. Así que nada, gente, muchas gracias por acompañarnos durante este podcast, que es el primero que damos de Xbox, pero yo creo que era interesante verlo. Sí. Y nada, nos vemos es como en el siguiente. un Nintendo Direct cutre. Sí. Es lo que ha sido. Pero bueno. Gente, mañana por la mañana más noticias a las 10:30 en Twitch. Un abrazo, gente. Chao.